जिन्नत को फेराइबा परे रागिले ममता बाघा उद्धार नहीं ओडिशा सरकार और वन विभाग को कले टार्गेट कहले जिन्नत बेंगल जाई 5टी जिले में आतंक खेलाई जहाँपाई स्कूल ठारू घर सबू बंद हो जाइथिला। आम वन विभाग दिन राति एक करी बाघुणी को उद्धार करबा परे फोन आसिबा आरंभ हैला जे जल्दी फेराओ बाघ आलू नुह जे ममता सरकार रखिदेबे बोली पूर्वरु कहिथिले जंगल मंत्री। এই দেখুন না একটা বাঘ 5টা জঙ্গল পেরোলো 5টা জেলা 5 দিন আতঙ্কে ছিল স্কুলও বন্ধ ছিল। যেই আমরা উদ্ধার করলাম আমাদের বন বিভাগ প্রশাসন সকলে মিলে দিন রাত খেটে সঙ্গে সঙ্গে ফোন আসতে শুরু করলো ফেরত দাও ফেরত দাও ফেরত দাও আর দিয়ে দিলাম। এবার আবার একটা চলে এসছে কাল। তো তোমরা তো টেক কেয়ার করবে তোমাদের ফরেস্টে যাতে তোমাদের বাঘ আমাদের এখানে ঢুকে না পড়ে আমার গ্রামে আতঙ্ক না ছড়ায়। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।